Nes, na loch the beers in her manam. Níor bhol fear ma a héanaí díomh chunil. Just stay on the cream awesome. You heard it at Nice or cool then you merson. Hina bhfuil tú faoi stras. Did the warl? Nína chailir. Gogan as den ní gáil. Hey, nid I cattle in the connolly. Well, then you can pass our tain. Ó, dá chuil isnab. Fébí cén mar óla bhíon láisin orm. Is arm sa bhín marú, is an áirtsa. Ní sé chunil. Leanar é gobarí tin go bheith muid go má céan na glána pípaí agus do glána shelfannaí. Right to you, boss. Gaith tú ceap wagaí dhéanú tú os cór chonil. Dear a nach tútá gaúlach. Tú goil hátain sin mar bheith bó meach dáideara. Bwys tú gyd sio. Ta rydyn teart a fi mae geri reitlap, la ni smona fi blian. Ó? Agus céir é sin inis? Is tasa an dynia is di wwdi a casw ar y rio. An caiisianar casú mór an mar sinart. Scoil cogara cé far fóstú me mar sin fichi blian óchain. Le sin nírin ja ensiadat. Njelas agam. O gian nuas. Nílis na amsa hanid. Nis, tá mi sé géalú as an áitse. Sal a masla fyr chile me. Agus a bheanna dy sos y steiri gos den bygan da glón gom. Hallo. Sio Angela I ran sio. Bwylm coni yenw lysiad lidar bar o Callahan le dahol. So good you an sergeant in you. Ítach gur maithe. Fus a fíor hostel le héana nniu cheappa? Ach, brehen se na customary chun coideachú spin mai hen. Gyd ydw i hart? Líon súsí le hel John Joe. Na sirwailet ge check le hanya nála agus a tiisce, os le dagol tún seo. At sé ceart teáil me héana le haníd ach gur maithe, ní mór an daoine an sé sin lá an nniuan. Well, smailm sa sérvis wahiachar ar foiil. In seo agus sa hiistena. Sa hiistin? Cócarach tesa go. Well, cá mar anis ní me anú haú agus nachrúnart. Well, man na gredjanta ma gotína dig tú seafan i gineri hinat agus galat ma chud cócarach a bhas. Níle sam John Joe, cinnta go lúdú wad níos táchtaí le bheith méid sa seachas bheith cócara chumsa. Well, ní me seabhat a smíitiú go hebí níos táhachtaí. Gyd ydw ar? Ceart leor mar sin? Right. So, cyn li hyd o'r hwydyd? Wel, tá mé sir I hir dyn nw... Ie ni sy'n gryhu bre. Oce, I hir dyn mar sin. Bai, gybre, sy'n na stit. Hall? Wat er dat je edia ahro? Beiring en wat gaan wel, dat kunnen aan me do. Ja, het mag geen eens. Niet hoog zo wat te doen. No, niet hooging. Niet moet je gegeer your farrel. Wat is maar dat zijn? Wie Hall? Maar nooit gegeer je halflunch als Abraham agus rock me aan heen. No, niet net een goede nog. Dat is nog maar een mosbedil. Like hoe het zei, er was een doctorale vak ja met schatten se going. Die brengen gaan aan niet snow. Ik zie het dag aan het lana. Tá defar art na bhúna? Oh, John, hi. Níach mar sinú. An bhealach agus sáisiún tá mé. Táim héana mar bhealach go seirde bhfuilin. Tá leis cin. Hello? Cén áid go ddíireach? Bhfuil in na gortathe? Ein túram go cáneach ag nuair a báilethe. I dro na gáilithe, OK. Ba mion sin I gceann fiche óméid? Déan sin colla maithan fearr, OK, slán. Robáil? Se, banca mé an na slua. Tamil gearra hin, bhí cuid aá ar máilte. Is ar gortaí óhaine? Duna bháinach níl sé róganna. Sin eisceir leid. Bhfuil rud be go bhétain sin. Tás ag socrú blochan na bóthir sin an cé céim eile déiring.
Una, ty mae'r siaffn a cup of coffee, wailet can? Ní me fi ar John Jo gur maithe a réchaí. Right. Bar gomsa, defarí anmh. A gunneú túr an nólas me mar sin John. Cinnte, cinnte. Níl si seo féráte. Níl me se dul ar scóil, níl gom céfáil sé seo dhéanamh. Dihí spélan ar gin? Tugus chábhéla. Di mé an méid ar hastig ó Julie, nach cha Jules. Se. Jules, nach muid tá gaiirí an bhór le chéilnis. Agus mátá cadí sin chuide? Teda. Mó, Julie, barí brostú raibh nó, bisibh déanach. Tá sam, bhaine mí bhádoch an mark Mr. Belmore. Dú techt? Cuneart be me hí. Julie, you all right? Tá Chus an tú socr síos ar scoil? go Á sanna gúte tar ar madar tin bhfuil. gom svegi mo. Feic mé bhfuil éimar dar an mosca. Ma ceap scoil sin job bháilt? Jétan, dá meach féanarm. Ai tú acratím. Wel fi sy'n galant, a gydira ar y fi her. Das bin maithir ta niuca bí tart. Gabi? Níls gom fa sin inis. Wel, beth yw'n ceart, gwyd. Ó, Ta mae gael ei fed nhw giniar I hir dyn, dawn. for tú 8 sa deiú híle. Fwyar. Níl ta sabal ta efafari. O ni efo ta I, ach giniar jas romanswl. Agus níl ta sabal ta sin ian. Nil trobla di bigwm la ffrai na plet y brahan, ach. Ni a... Gyd i'n ystwnish, ligin jartain gyr fles gychystina. Wel, sy'n rhaid yma smwytio yr tŵs, a han sy'n smwytio ma'r goi ele. Jen jarma do. Angela, ni fwyla genw gyda casserole chehewla hele. Wch yn yen ystas yn oen na. Sin y liga be? Sy'n gerw. So yen ydw a. O, Michael Yor, mae chwni'n chad a fel drtio yen yma rodniach. Mae mae ysaw. Fi sy'n nale casis ma. Chwni'n brysio. Cos na eisiau wad nis mona sin? Nia bogl y biart. Ietys y cwtio I amsa. Mae cwti chan y ffyn o gyda. Hei, stop ag i gwglwysio gwylia sio. Tá sé tu le fis ag úlarí ó stáisiún Gordaí ráidin bhulan an gáile, gur sa manc náisiúnta ar phríomhráid bhéláhan na slua ar tharla an robáil seo tamil gearróhin. Dag na robálathe an airganamh agus simhór airgid ina seileh acu. Bhí cuid acu armailte le gunnaí agus ceaptar ghfuil duine bháin gortathe de bhar nachtra. Bu iní ar dúirisgur déirdre ní ógáin, bei tuile faoin scéal seo agan híomh níos sin. Fair play ó fé bí cé a dhéir. A sé nám na bancan í céan ar a bola réchaí. Na ché téirim sa goid bhaine chuile lás an léir. Fiar am a chunul. Ceart go stáithe. Dé tar agóla ceartam. Marach, déidir teirdaí bar dochanal súlar am sinní. Ní a chudí dúr ó rúin. Fíl, hai! Rina. Ceachil Pauline. Wel, beidig met si lewa go leor mar a chusa. A cwrdd I siafwyd a chysach na clygan. Gym leisgael? Ach, cer do halan dawn I fi chwarae byrd. Y rôl ag yn yn dochtwr I bwtwn fi galw I mar sio. O, a sin. Ie, Rina, a sin. Fi si socht yn yr fi sio. Ac si cynti darfon sy'n agl tad mi ceartle. Branda fi hil. Chwyr Pauline cysyn yrmsa agus dragar mei. Chw ma agus chw ffyn o'ch as fi mewn an. Is cosol na'r chwla si ach ymheidi si hyn I gyr chlustal. Ie, stoi gwle cartat. Dan ta bron am stor, na twyr yn ordyrm. Du all right. Das yn gwrs eisiau crw y myrtag I. Ti ta sy'n uro. Rwy'n ta nimni am fwy ffolin. Wys e, ni ti sos da glac le sio chweribe. Chweribe. Wys e gyda dyn tan sieke. Cwynni dyn ta le specialist hos am lach glia tacht yn jahogun. Ym lach lia? Ie, si gyda tilu testyn I al dyn. A si cynti darfo gwl prasiach dyn ta gyda dochtor I was yn jo. Tas yn gwrs eisiau crw ar dyfil ach... Cymre gyda'n edrych Pauline. Mas si gyr o golis a sni yn wel... Ta siw gyr teke. Is ced ffwm sy'n rwy'n. Ced ffyn y carta ta amsa. Ta carta at o hwein ach... Ag ter yn le... Ni tisa ta tîn yn sio. Si Pauline ta tîn agus...
Cá sí déile le seo ar bhealcha be Ellen sa hain. Yeah, stoi gwyl i cartad. Cwnir tysteach go dí me fear. Tá cínta go sí fánach leat. Yeah. Chur mad rina. Agus sinna bhfuil bhuiim se fiol láthir a locht éisteachta be me liberíist ag go dó le haid príomhscilt na nuachta lá a hagan. Jenna Bresh taide ar na statistica sin sa bob ar nuachta chatína. Ó, tug ré mar fear. Tá sa mar bar ball. Ní hé go go bránach sin. Hila go tú bramuid ágáin? Go leis go? No, bech mín tú breanúir leannach na bostal mar chatha aimsere. Agus bud sé 9 líis bheith breanúir a bob ar nuachta. Ó, Níl. Go háirthe mar bhfuilon obair déanad. Agus nach trohol mar a fuór díirde grímar an scéil sin fin robbáil. Ceapan go muide ar cheangan na céad stáisiún a churmacha. Nach trohol. Seans go sí san áitceart ag an ámceart. Go ddíireach. Hello? Cad sin ní lidan an seo? Tá mai fisrún post a bopper? Cínta. CV agus sampla mo chud ebre cheolar agaí. Ó, luníim lech lia. No. Ní bheith feibint bin sin. Feibar be. Well, kun sa féin scoil na bachalíní, mar chéile gúnaí, boring. Ba. Wéics le Diego se tagan. Tá meg sucr an Gerald sinna far láhar. Look, éloimid still hagan siar ras. Okay, fog seo. Come on, Julia, Ryan. No, fan mis sin jamar tá glóbar bailla le inam. Gus na chun méid céan le in amsa. Ní le mún siú learm, gur magi. Well, fog seo mar sin. Here, Judy, but you're gone spragan. Come on, ní si techt. Hi, Conal. Conal. Hi, Rina. Ja, kom maar, bu. Oh, that do all right. Cutart. Tada, fog seo. Could you the wall on mar an téir anart? Well, you must really get a gal amach lein than if we lied. Well, you did it, I guess you come. Just a off on your couple of jaw. More cards, you? Well, it's cards you might, nabe? Yes, it's cards a mud. Ach, well, actually, nie te merianos, maar te mag overnight in zaten leg. What's different, Jedder Shark, Nimmerson? Ah, come on, you're not minded. You want you might get him, is it? I swear. Nie te gal stoppa no gunjer mag ngaha wel. No, nie, Holly. All right, Martin. Ah, my way, Rina. Hey, we're my glad that you're over, okay? Okay. Okay, Slan. Slan.
lawer. Wat hoe lang dat je, bij daar. Je mag een gootje lukken met toe. Nor lygu ti, enws. Níl sam mechan sin fáilte chuir a bedrúm, agus éidir gui rinsa tú me le hána. Ónis, go de bedoel me zo let le hána, 10 jaar moet doen. Wel, tá ar mai sin nach luiste lenis. An bailach an wini bhid. Ór an seanhus sin. Bégan am bhfuil agus péide go bthógeall híl me nach strahan náid go deo. Maar de geen meer te de Ní bheith se chu méid sin so bod níos mór. Brianna, ní hinna fá bhí me churbe. Is cum lumsa déana me sé, tu cum si tríte sáil léile bhhail ní chur sé seach na machar. Tá muin tin dinta súsam, faoin teach sa táil. Ha? Sílim go cheartain a dhéile me ghlachlinn. Daniel, Ketsort néla tá do bhla nanim dé, ní bheith déile lá féam leis sé gráfar sin am méú. A cha nó ní megir a déile a gáifíine bam leis ach ní leneart am méid. Cha mar a dicinn tíon de léimach a brís út an huas, sa má teachtas me hes a sailum. Brenna is mú cuile cutháú seachas a háta léim, tá go leor a déile dé tá dhéana. Tá mu sin dín san semgus ní me gur níos mú chainte chu star faoí. Fer tá post ar fáin seo. Ach ní teid tar le hart seo. Fag seo. Tá bheith có handí tá si dearc bell dúirsom. Ach chu ceiste John Joe mar sin. Ní stearna. Brenna, dín cínte tear fanis ceir tá tú go líana, agus bí cínte go dúile díal na talna. Tá má chu súlatin seo gus halt, ú sémas mar aine mar múach. Well, má táis, ní hiú commission taí ná be go bhil. Chu fád agus go tú díana rút ceart. Bhfuil tá sé sin sacríis. Tá dúháinir tá me geirta dhéanamh. Dínant, má tá mé ná. Chil Daniel me ghlachlinn a láid deannach chu a seiste chu sé chantra jumsa gusa. Bhhaid am Spáinne go bhuiiciile. Spáinne agus míle fáilteach. Nach gapáis gur cheartta sinna chuir a lábhúid lídóra le beáhfuil te ceart. Samú nach an tiléirige de mó. Túr go bhuiiciile teachta bhaigé, an samú nach chupáí neach leis an é drabbataice, mar níochas tú mo ghlachlinn naitear gus dul sin bhaach. Ó, agus ní hógi mar téna éana í lechan erid. Bhfuil díana mi sé sin chológus heice mé, agus Brenna, féta tú bratharmsa. A bhí bhaite. Hasú am go féidir nach chaarachta teachtain te caite. Jesus Fox. Ken fanú tosa gan te bregadu. Go géir me hagant? Níró. Ní seo a hagsa? sé. Legus teach a bro mé sal a bhegad in your bíime. Well, David, bhrálam an tnúna lugacha caiintleach cá macht be mar casta le máir ar ball. Whenever ní gur míle mágad as a scón sóirteachhain. Ó, tá fáilsrút. Bhís fócus geféir an chuma, spór packet chamach. Well, ní raibh sé a mún so peisce le, ní gin gang so greimartha, gan caintrum hénig. David, ón tá tuirseach i riamh a bheith sáinístin seo. Sáinethe? Well, sé a ceis an ná... Well, híle nach bhfuil am a behead go tain, mar bí tuistin seo gúna. Ní prísúna náta bharnaí. Ní gadan bheith sagach éon nómat an lá. Tuigim. Ach, cá ma adbhail go brálam hain rúne beag sínas fámig dead an lei. As an cear go leor. Ach, tá crack a spríbant leis. Óiranta. Má deirta le ma, Brenna, borcham simach. Na ní bheits ag máirice a thláam. Slán go fáil mar sin. Bhfuil steach chun a rééisú aigent? Ie, dína me sin. Slán. Hello. Hello. Julie. Féidir am ceisteach ruirt. Is féidir. Bhfuil ceannas na scón sa wet, sar dhíosa go chéine liad. Ní bhé. Bhfuil cadam an riomhre úsáid mar se de heile. Is féidir. Éonúir. Cá má pápar scríomh faoi Catalónia agus tína másach gus bailm tiletaidaí na orú ar an Nidilín. Sin tro, Julie, na fa go chéine chud diagrasach leatsa lena chud obarscoile. Ach, beidir ceartad sosa thugant. Bhil le fiochan ar telefís le rain agus mó. Ní bhágur magad, bailm an riomhre úsáid man na bhiste leat. Cinnte. Ach, há telefón an, má hastíí bhaid gléchar do bhainter. No, ní hasí bhm fón na úsáid. nó beidir gléchar ar carlet, a sé despríomháideach stigam. Tá ceir ní hasí bhm mé gléoch dhéanamh. OK. Well,
Ráid at mar sin. Gomad, tá bláir mar me stachart. Nach troll gran bitcher sin Deirdre mé an slúinio. Har lábe eile. Well, Jerry leis dócha. Ach, Tom Kincher gur tosa bheith clúd gan scéal mar sin. Ní ha mus. Tá láir trut an scéalt is fearr de siúd, le mis is sprécha. Nach mar sin atá se. Stoi go gafar seans ó hort tír an fólam. Fólam mo hún. Se an scéal is fearr hor le fadas. Cat mis se gobar bloody statisticí. So an bin an fár auto ag brenn ar seo? Ní ha. Bhí daine chur olcaram, so has me breanhir sin lena sprécha. Na tú a deol. Bhí mé ceapar ráid na peach tú a gurí post lá an amsir a hórtsús. Gmórhór cho háisiils datá sé goite go tú do chónaí an seo. Os caiint ar cúnaí atámuid. Cenar tá is chun bagusteach neach limsa? Well, ní bhaid se bhád an is a chríoch. Tá rins toras haíthe le déanamh agam an teachtain seo agus ní fiú gan boga go mbeidh siad sin thart agam. Ní me gar bheith chu brúirt na de hollach. Ceap go tú gar bagusteach lim. Tá chrí. Tá sád go mach a bhfuil. Just tá méid fanad leis an amceart, sinna méid. Ba bhd ginn sa gcónaí go stop a vins. Cá tú cinna hógeal, agus gan bheith smúnú a rudí eile. Yeah, tá mrán an faoin maile chríoch. Déanam a sús le, okay? Gealam goit. Okay, feic méid nó na mór chu mar sin. Slán a stór. Slán. Is. Ce bhéad a fón? Eithna, man drifúr. Oh. I bhíl, tam le cúpla lá chahabhan éanaach le mailear clia, éis bheith an specialist amórach. Ja, sin smuoine má. But jis ní bhím sin an fancht nach let. Tí chéan sin an me hórsaide go. Tá sam. Bhí méid súnach fétá. Oh. Cheapan nach neannach sé dochar bed a cheachtar an cúpla lá a chah as an hain. Okay? Okay, heb ik het japst toe heen. Ga je me wimmo. Is me se freisin. Ní leanna cúpla lá agus tá go leor macna le denna bheith an mertáing. Wel, ní amsa. Am a chinní den amsa fálín. Oh. Fálín. Heb ik dat sigarí in het chamach. Tá kom het. Is 2 gram chrí. Jen rúta begoit. In na rire? Na rire stor. Bhí héal. Grámach réú. A hocail mí agus Paulín hat ar as bobbid bí. For frick's sake. Just chais be dúcha haiste de cheomra. Fan mé an sinnar for tamil. Go dtí go soí rudí síos. Na rúpa le a bheith hadí glat. Tá mar run seaamar le mehead. Agus mu na mé héin. Tá dín dhéile sa te. Oh, shit. Gla go bag é. Nel gasí aga go meid lá sí a traid. Gla go boga? Look, Fox. Níl éhí go míú daid. Tá sé ráchantar te. Work a channel. I'm gurí hort mé chur a bhácha tegan. A for coppla lá. As cum cenaid. Be tú abal sinna dhéanú de cheanchara. Na mé. An le net. A channel. Tá gom na ligi tú síos me. Méid a rinne dit. You tú geú an rud ag an dhéanú na míon lo dhéanú. Well. Mi anna is arms, bit a frigatte. Tá a frigatte ar scarabé. Ag me hems a síos foioi má hosta lom. An tegan tú me. All right. Arc. Hí le fanart an seánart. Sinné. Ne léine te le hála sa an eile. Okay. Féráid ag an fan féan seo amach chais. Je mar anart de báil a caiitá sa an eile a dús tá na cinine tú. Le bhar ní táimi se chosásta marbe, má go ghlaúile mar charatá go bhhaine go na gasú sin sa teach. Well, mu bhhaire ínta chu dú le gáidí ríist. So, cinar bheits tasa? Níl me cinnis cinar bheits me tasa, ach fáda le mú bhaid mecha marbe. Óla mu deach in eilún teo. Óla tú ceanna te? Yeah, gramad. Hello? Oh, tas tá. Ceart? In seo? No way. Dín dearmada. Well, is cum lumach an, dil neart tamsaid. Brenna, dú me le tána. Brenna, be sneacht indifferent al darla se sin.
Agus ná léir mar isfai. Níiad me choáil bin choganna gúnaí béú chum. Cé? Choganna gúnaí tréad agus trúirtachcham. Le heile bharní, le cead an fánacht.